ये देखी आपण मैंने जान जाइए कि गोटे भोजीर प्रस्तुति चली। तो हाँ गोटे छोटिया भोजी हवा को जाऊँगी। आई भोजी रे मेन फोकस है आमर घांट तरकारी। तो से रेसिपीटी आपण मैंने वीडियो रे जानवे। फर्स्ट कौन है ना गोटे बड़ डेक्ची नियाई से सोरष तेल पकाई साराणी। एबे सब गोटा मसला जी दालचीनी अनासी फूल अलैच ये सब जीरा पकईकि फुटाई जाइए। सुखिला लंका भी पड़गला। एबे कौन पड़ो ना पियाज बटाटा पड़ो। यही सब जिनसर प्रस्तुति आगु तैयारी हुए। जेहेतु आम गोटे अलग जगह को आसिक भोजी रांधुचु सबू जिनस आगु रेडी करके रखा हवाक पड़े। आम कौटिक आसुँ ना आमर ग्राम देवी मंदिर माँ राहाण देवी मंदिर को आसचु। ये प्रति वर्ष आसी एमती रांधिकी खाई जाओ सह परिवार सह आसती। एबे कौन हो सारी अदा रसुण पेस्ट भी पड़ सारी। ये भी आगुरी सब रेडी होके आसला घर पेस्ट होके आसे भलसे मसला को भाजा हो जाऊँगी। एबे सोरष तेल टिके पकई से लंका गुंडटा पड़ो है। कौन हुए ना कलर भल आसे आपण एमती करें टिप भाव नहीं जातु। हलदी गुंड भी पड़गला। टिके कौन ना पानी देदेबा ना मसलाटा लगिज। ये पड़ा धनिया पाउडर या भी मसला भलसे पकईकि मिसाई जाऊँगी। मझे मझे टे पानी पकाउे ताकि मसलाटा न लगू। ये जो मसलाटा पड़ला यहाँ कौन जी आम सब गरम मसला थाए जो गोटा मसला थाए सेटा टिके पानी पकईकि पेस्ट हो जाए। ये कौन करे ना भल गोटे टेस्ट आ बास्ना दिए। भल सब पकाइके आउ थे मिसामिशी हो गला मसलाटा आप देखते केते सुंदर लगुच। कहीं जड़े ये रोषे करना समस्ते मिलमिशी रोषे हो। बैगण बैगण मैं जहाँ भी परिया पत्र थाए कटा चली। घांट माने ही है कि ये थाए बहुत सारा परिबा माछ चिंगुड़ी एमती थाए। तो बैगण कटा चली। ये देखंतु ये हेले मो मामू आपण मैंने देखिपे ये बहुत लोक एमती आसिक रोषे करती। आपण मैंने भी चाहिए ये आसी रोषे करेंगे। लोकेशन कहे जदि मो डिस्क्रिप्शन रे देदेवी। यहाँ भी देखो कटा हो माटी आलू। जो सब बैगण काटा हो रखाई पानी रखाई से सब बैगण को पानी छाड़ी गोटे अलग जगह को काढ़ा हो कौन हम ना से तरकारी रे पड़ो। ये आलू भी काटा हो जाए टोटाल परिया कह बोले खाली पड़े बैगण आलू देसी आलू एतिक ही परिया पड़े। प्रत्येकटी जगार घांटर रेसिपी अलग होता है पारे। तो आमर ये एमती ये रेसिपी अच्छी आपण मानकर सेठी को प्रकार घांट हुए आप कहे। तो जिते भी कही जी मसला है केवल पानी ही दिखाई मसला भलसे भाजी हो कषि सारापर पा दिखाई पानी फुटे सारापर बैगण भी आमर पड़गला घोड़ाई जो जहाँ सब आलू भी कटाई से भी धुआ हो गला धोईकी अलग जगह को काढ़ी नि। आलू को भी एबे तरकारी रे पकाई।
ତାକୁ ବି ପକେଇକି ଘୋଡ଼ା ହିଁ ହେଇଯିବ। ମାଟି ଆଳୁ ବି ସଫା ହେଇକି ଆସିଲାରି, ସିଆ ବି ପଡ଼ିଯିବ ଏଇନେ। ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖିଲେ ନା ସକାଳେ 3ଟା ହିଁ ପରିବା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ନା ହାଣ୍ଡିରେ ଏମିତି ମାଟି କିମ୍ବା ସର୍ଫ ଲଗେଇଦେଲେ ଏତେ ମାଜିବା ଟାଇମ୍ରେ କଷ୍ଟଟା ହେବନି, ଯେହେତୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ହାଣ୍ଡି ବହୁତ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଏମିତି ମାଟି ଆଉ ସର୍ଫ ଲଗେଇଲେ ଏତେ କଳା ପଡ଼ିବନି, ମାନେ କଳା ତ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ଶୀଘ୍ର। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିଲେନି ତରକାରୀରେ ଜମା ହେଇଥିଲା, ଲୁଣ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିବା କଥା ସେମିତି ପକାଇଦେବେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ତରକାରୀ ତ ସେପଟେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଥରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି ଏ ମାଛ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ତାକୁ ଗଣିଆ ମାଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କି ମାଛ କହୁଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏ ମାଛ ଜାଣିଛ କେମିତି ଭଜା ହେବ ନା, ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଭଜା ହେବାକୁ। ଏମିତି ମାଛ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଆପଣ ଦୁସୁଛି ସେ ମାଛ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ନଥିବ ଜମା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେମିତି ହେବ। ତୁମେ ଆଗ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେଦାମେଦି ଚାଲିଛି, ବେଶୀ ମେଦିବେନି ଏବେ, ନହେଲେ କାହିଁକିନା ମାଛ ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇନି ତ ପରିବା ତଳକୁ ଲାଗିବ। ତ ବାସ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଏମିତି ମଝି ମଝିରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖିଲେ ନା ମାଛ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି, କେମିତି ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଗେ ଏବେ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ମାଛ ଟିକେ ସାଇଜ୍ରେ ବଡ଼ ହେଇକି ଥାଏ, ନହେଲେ କେଉଁ ବି ମାଛକୁ ବଳି ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ ହେଲା। ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମାଛକୁ ପତ୍ରରେ ଗୁରେଇକି ସେଇ ଚୁଲି ଭିତରେ ଟିକେ ମାନେ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଆମର ବଳି ପୋଡ଼ା ହୁଏ। ଏବେ ମାଛରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ପକାଇକି ଭାଜା ହେଇସାରିଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ, ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଜାଗା। ସେଇଠି ମନ୍ଦିରଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ ପରିବାର ସହ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଆସିଗଲା। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥାଏ ସେଥିରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ରୁହେ। ଯେକୌଣସି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଏମିତି ତାକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିକି ବି ଭାଜିକି ପକାହେବ। ଦେଖିଲେ ନା ମାଛଟା କେମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ। ଇଏ ଏବେ ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ ନା ଇଏ ପଡ଼ିଗଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଏମିତି ମାଛ ଯାହା ବି ତାକୁ ଭଲସେ ଭଜା ହେଇଛି ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କଢ଼େଇରେ ଏବେ କ'ଣ ନା ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ପକାଇବ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତ ପକା ହେବନି, ସେ ଚୁଲିରେ ସେ ଟିକେ ଗରମ ବି ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ ଏମିତି କରି ପାଣିଟାକୁ ସେଇ ଡେକ୍ଚିରେ ହିଁ ପକା ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଟା ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଏମିତି ଭଲସେ ପରିବାକୁ ଆଉ ମାଛକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଗଲାଣି। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ନା ସେଇ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ସଫା କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଭାଜିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତି ଲାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା, ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିକି ସେ ଭଲରେ ଟିକେ ଭାଜା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଠିଟାକୁ ଭଲସେ ଧୁଆ ହେଇକି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ତାକୁ ସେଥିରେ ଘାଣ୍ଟିଲେ କ'ଣ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଶ ଥାଏ ସେ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଥରେ ସେଇ
कड़े तेल पकाईगला कौन पड़ो ना पियाज पड़ो पियाज कटा पियाज पड़गला गोटे मसला भाजा हे से मसला रेडी करिकी चिंगुड़ी को भीतर पका या हम पियाज भाजी हो सारापर से भी अदा रसुण पेस्ट पड़गला तो अदा रसुण भी स्मेल जीवा जाए ताको भाजी नवा ये पड़ला जीरा पाउडर पकई भल से मिसई देवे कश्मीरी रेड चिली पाउडर गरम मसला से जो मसलाटा रेडी थी से खाली चिंगुड़ीटा पड़ी चिंगुड़ी की से मसलार भल भाव में मिसाई जाऊँगी एबे चिंगुड़ी भजा सरला चिंगुड़ी मसला जो होता भी घांट तरकारी पड़ज देखु तुम सब चिंगुड़ी भाजी माने जो भजा चिंगुड़ी अच्छी तुम से पूरा घांटे भाषा तो बहुत सुंदर लगे देखा ये जो पकाउछंती गरम मसला आ जो कड़े चिंगुड़ी भाजा था पानी पकईकि भलसे सफा कर गरम करके तरकारी दिगला आउ थे तरकारी से सब जिन को भलसे मिसाई जाऊँ पाखर देखिपुर तरकारीटा एमती देखा केमती लगुच तो लगभग आमर पूरा तरकारी ही आसला तरकारी रेडी एकदम ओल्ल काढ़ीदेवे तरकारी कौन कहते ना कि गोड़ लगेबनी जहाँ भी हो तो ये खाली तरकारी नाला तरकारी डाली भात चिकेन भी था चिकेन वीडियोटा देखा जब चाहते आप शॉर्ट वीडियो देखिपारे बढ़िया रेसिपीटी खावा सब जिन बढ़िया टेस्टी होता वीडियोटी भल लगुले लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे।